temi ću vam govoriti o ključnim mineralima koji će značajno pomoći prevenirati ili ukoliko imate nešto što se naziva artroza kuka, dakle na potpuno prirodan način liječiti. Jer nažalost veliki broj vas itekako je u kroničnom nedostatku onih bitnih nutrijenata i ovo što vam danas govorim sve je utemeljeno u znanstvenim studijima i istraživanjima. Jer što se događa kada vi imate artrozu kuka? Imate prije svega oštećenje hrskavice, pa imate problema sa bolovima, oteklinama, teškom pokretljivošću i svim onim karakterističnim simptomima koji se vama najčešće dugi niz godina pomalo pritajeno događaju. Vi nažalost kako ne liječite ništa kako treba, ne primjećujete promjene, vama se s vremenom to pogoršavaju i kad pređete tamo 50. 60. godinu i slično, najčešće dođete do izuzetno velikog problema kada u najgorim slučajevima i čak morate završiti na operacijskom stolu što zapravo ne bi trebali. Jedan od ključnih razloga kako ćete tu situaciju apsolutno izbjegavati biti će vam ključni nutrijenti koji će hraniti vašu hrskavicu, vaš zglob na potpuno prirodan način smanjivati one upale, potencijalne probleme ovoga tipa. I na prvom mjestu ću vam preporučiti mineral koji je ključan za vaše zdravlje i vaše artroze kuka biti će apsolutno magnezij. Kada govorimo o magneziju, vjerojatno je najvažniji mineral u tijelu zbog čega nedostatak magnezija može biti veliki problem. Ne samo da magnezij pomaže regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanića i kritična komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u našem tijelu i našem organizmu. Postoji nešto što se naziva glutatoin, koji u našem tijelu se smatra praktično najjačim antioksidansom. A šta znači antioksidans? To znači kada vi imate određenu vrstu upala u vašem organizmu, danas govorimo konkretno o upali recimo hrskavice, zgloba i slično, vama kada je glutatoin prisutan u većoj količini i normalnoj količini u tijelu, vama se upale značajno smanjuje. A upravo normalno funkcioniranje glutatoina ide sa normalnom funkcioniranjem našega magnezija. Međutim, veliki broj osoba, čak se računa 50, 60, čak i 70% osoba praktično u svijetu je u kroničnom nedostatku samoga magnezija. Mi kada govorimo o samo 1% magnezija se u našem tijelu nalazi u krvotoku, tako da često možete imati manjak, a ne bi li se otkrio zapravo u uobičajenim krvnim testovima. Morate mi voditi računa. Veliki broj bolesti današnjeg svijeta su vezani za nedostatak samoga magnezija. Veliki broj najtežih oboljenja danas su direktno povezani sa kroničnim nedostatkom ovoga ključnog minerala i vi morate znati da vi magnezija praktično 60% ćete ga nalaziti u kostima. To je glavni dio, ajmo reći, stacioniranog magnezija u našem tijelu. 30% ćete ga nalaziti u mišićima i onim mekim tkivima. Rekao sam, samo 1% se nalazi u krvi i zato nam je puno puta teško putem krvne pretrage odrediti adekvatnu količinu magnezija. Mi kada razmišljamo, zapravo morate voditi računa o tome da mnoge osobe uzimaju lijekove svaki dan. Posebno lijekove koji se nazivaju diuretici i blokatori protonske pumpe koji uništavaju magnezij u našem tijelu. Dakle, veliki broj osoba ima nešto što se naziva dijabetes, imate nešto što se naziva visoki krvni tlak. Pa onda vi posljedica svega toga često razvijate određene vrste bolesti srca, pa imate čak migrene, grčeve, teške menstruacije, čak probleme sa mozgom, osteoporozu, astmu, depresiju i sve to slično je vezano uz magnezij u vašem tijelu. Specijalno će biti problem naravno ako ne unosite namirnice bogate magnezijem, kasnije ću vam reći koje su vam to i vodite mi računa. Rekao sam vam, vi ukoliko bolete od teških kroničnih bolesti i ukoliko tjednima, mjesecima, da ne kažem i godinama, to vam ja svaki dan gledam u svojoj praksi, gutate enormne količine lijekova, a specijalno ovih diuretika i blokatori protonske pumpe. A to su oni lijekovi za želudac koji se nazivaju pantoprazol, kontrolok i slični. Oni vama praktično uništavaju one magnezije koje vi unosite u vašem organizmu i zato ga vama uopće nema. Zato je to problem kod osoba specijalno koji imaju recimo dijabetes. Puno puta ta je povišena razina šećera u krvi, vas tijela da jako puno mokrite i što više mokrite, vi još više izbacujete magnezija i zato dijabetičari su u velikom problemu u nedostatku samoga magnezija. Zapravo što moramo reći, preko 300 enzima u tijelu ne može normalno funkcionirati jer nema magnezija i zapravo on je uključen u metabolizam ugljikohidrata, masti, proizvodnji DNA i RNA te ostali proizvodnji, aktivno pomaže signalizaciji živaca, mišićnim kontrakcijama te funkcijama našeg
vašega srca. A međutim, ključnu će nam ulogu upravo igrati u artrozi. Dakle, vi ukoliko uzimate adekvatne namirnice koje su bogate sa magnezijom, značajno smanjujete rizik od nastanka artrotskih promjena. Ili ćete uzimati adekvatne dodatke prehrani. Magnezija imate izuzetno puno u špinatu, grahu, avokadu, sjemenkama suncokreta, bademima, organskoj soji, organskom kikirikiju, cjelovitim žitaricama, tamnoj čokoladi i orašastim plodovima, što je nevjerojatno bitna situacija. Morate mi voditi računa, svi vi koji imate problema sa probavnim tegobama, nekakve teške kronične poremećaje probave kao što su nazivaju, celijakija, sindrom iritabilnog crijeva, recimo ulcerozni kolitis ili jedna vrsta bolesti koja se naziva SIBO, vi ste u puno većoj opasnosti da vama magnezij nedostaje i posljedica toga svega imate puno veću šansu nastavnih artrotskih promjena. Drugi mineral koji je ključan za zdravlje vaše kuka i sprječavanje artroze biti će vam cink. Cink je praktično drugi najzastupljeniji mineral u našemu tijelu, ima izuzetno veliki broj ključnih funkcija za naše tijelo. Jedan od onih razloga zašto redovito trebate uzimati cink će biti značajno pojačavanje vašega imuniteta i on izuzetno djeluje protuupalno. I to ono što smo govorili na početku emisije, veliki broj upala vama potencira zapravo otekline, bolove i slične tegobe u vašem kuku i vi sve što želite uzimati namirnice bogate cinkom ili dodatke prehrane bogate cinkom. Mi kada govorimo o cink je esencijalan mineral prisutan u svim organima i tkivima kao i tjelesnim tekućinama. Ljudsko tijelo sadrži 2 do 3 grama cinka, ponajviše u skeletnim mišićima i kostima, a u manjoj mjeri u bubrezima, jetri, mrežnici oka, koži, te uglavnom ga vežemo za imunitet i važan je isto tako dio preko 300 enzimskih reakcija u našemu tijelu na svakom danu. Mi kada govorimo o cinku, on ne samo da je ključan za imunitet, da djeluje izuzetno protuupalno, nego savršeno nam je bitan za funkcioniranje specijalno kostiju, kože. Imate situaciju koja je značajno vezana za vitamin E i vitamin A koji kasnije puno puta su vezani za naše oko. Izuzetno je važan da imate adekvatnu količinu cinka radi normalnog okusa, normalnog mirisa, normalnog sluha, rekao sam normalna funkcija vašega oka, isto tako normalno funkcioniranje našega mozga. Što je jako, recimo, interesantno za reći, muški imaju čak veću potrebu za cinkom od žena, jer proizvodnja onih muških spolnih hormona, specijalno one što se naziva testosteron, ide sa velikom, proizvodnjom samoga cinka. Dakle, cink, i vi ako recimo puno cinka imate u testisima, u prostati i u samome sjemenu, što je eto tako nekakva interesantna situacija što veliki broj osoba ne zna. Pomaže prilikom rada DNA, popravlja DNA, posebnu pažnju unutar cinka moraju imati trudnici, jer za vrijeme trudnoće trebate puno više samoga cinka. Štiti organizam od djelovanja slobodnih radikala, štiti jetru od toksina i alkohola, potiče zarastanje rana, sprečava čak nastanke onih kožnih oštećenja i sl. Međutim, ono što je sad nama, rekli smo, najbitnije, da je taj cink izuzetno protuupalno djeluje i smanjivat će onu perspektivu upala u vašeg artrozi, zapravo artrotskim promjenama samoga kuka. I gdje ćete vi meni naći cinka u velikim količinama? Prije svega uzimajte ga uz nešto što se nazivaju kamenice, jastok, školjke, organska govedina, organska perad, janjetina, grah, slanutak, indijski orašići, orašasti plodovi, sjemenke, cjelovite žitarice, jaja, gljive, batati su najčešće krcati sa samim cinkom. Kao i uvijek tražite organski proizvedene proizvode, oni su puno bolja verzija, ili opet ona druga perspektiva je uzimanje dodataka prehrani, samo što oni moraju biti kvalitetni dodaci prehrani. Dakle, magnezij i cink su vam ključni minerali za zdravlje, za artrotske promjene narodno samoga kuka i zdravlje vašega zloba, i vitamini koji se nazivaju B3, B6, to sam govorio prije u prethodnoj emisiji. Na ovaj način ćete značajno pomoći normalnoj funkciji vašeg kuka, imat ćete značajnu šansu nastanka artrotskih promjena, oštećenja hrskavice i sl. Međutim, ovo je samo jedan dio vašeg liječenja, puno toga još morate napraviti da bi zaustavili artrotske promjene i da ih nikako ne budete imali. O svemu ovome sam puno puta pričao na mome kanalu, naravno i svi vi koji imate ovoga tipa poteškoće i želite stručno moje vođeno liječenje, možete naravno doći kod mene u ordinaciju gdje ja se uvijek potrudim svim mojim pacijentima izliječiti ovakve vrste tegoba.
Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala još jednom što me pratite do druge teme, želim vam lijep i ugodan pozdrav.